अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगी आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, सबकी परेशानियाँ मुश्किलात को हल फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, मेरे भाई जो है वहाँ पर बाकायदा खुद गए थे और उन्होंने आकर जो मुझे सिचुएशन बताई है, आप यकीन करें कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। आज की वीडियो में जो है हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। हम लोग ये बात अपने आप पर खुद सोचें कि एक इंसान जो है अपने लिए कितना कुछ सोच रहा होता है। मुझे भाई बता रहे थे कि वहाँ की औरतें कह रही थी, जो आंटियाँ उन्हें मिली हैं भाई को, उन्होंने कहा कि बेटा हमने अपनी बेटियों के पूरे पूरे जहेज बनाए हुए थे, शादियाँ थी। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हमने घर बनाया था। और कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो कह रही थी कि भाई हमने अभी अपने स्कूल बैग लिए थे, हमने अपने लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह लिए थे। तो भाई कहते हैं कि जब वो उनकी बातें सुन रहे थे, उन बच्चों की या जो लोग उनसे बात कर रहे थे आकर, तो भाई कहते हैं कि उस टाइम मुझे उनकी बात सुनकर इतना मतलब दिल को कुछ हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनको तसल्ली के अलावा इंसान क्या कर सकता है, या इनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर सकते हैं। मेरी प्यारियों, आप लोगों ने देखा होगा रोड्स पर कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, जगह जगह पर जो है लोगों ने बनाए हुए हैं कैंप्स के, आप जो है आकर डोनेशन करें, हेल्प करें। तो हम लोग क्यों घर में बैठे हुए हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये वक्त जो उन पर आया है, अल्लाह ना करे वो किसी पर भी आ सकता था। कि मेरी प्यारियों, ये बहुत मुश्किल वक्त है। और भाई ने मुझे बताया कि वहाँ पर आप यकीन करें कि उनके लिए जो है ज़रूरत की अशिया मौजूद नहीं है। जहाँ तक लोगों से हो सक रहा है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी इंसानियत के नाते ज़रूर बनता है कि हम लोग भी उनकी हेल्प करें, कुछ ना कुछ तो हम उनके लिए करें। हम अपनी डेली रूटीन में आप खुद देखें कि जब हम उठते हैं हमें नाश्ते की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, रात के खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन भाई मुझे बता रहे थे कि उन लोगों के पास जो है रात का खाना भी नहीं है। सुबह उनके बच्चों को नहीं पता कि वो क्या खाएंगे, किस तरीके से वो सरवाइव करेंगे। लोगों को जिस जिस इलाके के बारे में पता चल रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको लोग डोनेशन के बारे में बता रहे हैं, तो काइंडली आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है लाजमी डोनेट करें, जो कुछ भी हो सकता है। मैंने भी अपनी फैमिली में से अपने घर वालों को बोला है कि मिलकर हम जो है जितना हो सकता है हम उनके लिए करेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ये बात सोच ली है उसके बाद हम एक बार कर लें उनकी हेल्प और दोबारा हम उन लोगों को भूल जाएं। देखिए, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर हमारी वजह से किसी के लिए आसानियाँ हो सकती हैं तो हमने आसानी करनी है। मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में भी कहती हूँ कि अपने लिए भी आसानियाँ करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ करें। तो आप लोग देखें, हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर ये मौका दिया कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर मदद करनी है। हमने इस वक्त को गंवाना नहीं है। हो सकता है मेरी प्यारियों किसी एक की दुआ हमें लग जाए, कोई एक हमें दुआ दे दे, हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें किसी की मदद का ज़रिया बनाया हो। और भाई मुझे ये भी बता रहे थे, भाई कहते हैं कि हम लोगों के पास तो फिर भी बिस्तर है सोने के लिए, हम पंखा चला के सो रहे हैं, उन लोगों के पास तो छत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाई कहते हैं कि जिस इलाके में वो खुद गए थे वहाँ पर आप यकीन करेंगे सिर्फ बेडशीट्स वगैरह मौजूद थी, लोगों के पास ब्लैंकेट्स नहीं थे। लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए भी वसीले बनाए हैं, वहाँ के लोग भी उनकी बहुत मदद कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग जा रहे हैं मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपके पास कोई भी ज़रिया मौजूद है उसके थ्रू आप हेल्प करें। और ख़ास तौर पर जो है लेडीज सैनिटरी जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों के डायपर्स कितनी ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। देखिए, हर इंसान को पहले अपने आप को उस जगह पे रखते हुए सोचना चाहिए। मुझे भाई ने छोटे छोटे बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया है। हर चीज़ अपने दिमाग में हसनैन के ऊपर रख के सोची कि क्या हो रहा होगा उन लोगों पर, उनकी माएँ बेचारी जो है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रही होंगी। देखें, बच्चों को वहाँ पर बुखार हुआ हुआ है, तबीयत ख़राब है। जो डॉक्टर्स मुझे अगर सुन रहे हैं तो लाजमी मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों से हो सकता है आप लोग उन इलाकों में जाएँ, कैंप्स लगाएं, उनकी हेल्प करें। अगर कोई भी मुझे जो है कंपनीज वाले सुन रहे हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो जो जिससे हो सक रहा है वो हेल्प करे। वहाँ पर बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अवेलेबल करें, क्योंकि वहाँ पर देखिए पकाने वगैरह का सिस्टम नहीं है। क्योंकि भाई ने मुझे बताया, ज़ाहिर है घरों के घर जो है वहाँ पर तबाह हो चुके हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भेज दें, बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गई, चिप्स हो गए, जो मतलब देखें आराम से इंसान खा सकता है और उसको जो है कुकिंग वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो ये बात सोचती हूँ कि जो मासूम बच्चे हैं वो किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होंगे। मैंने कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके माँ बाप ही उनके साथ नहीं रहे, और कुछ ऐसे माँ बाप थे जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहे। बस मेरी प्यारियों, हमने हेल्प करनी है। घर में देखें, हम लोग ऐसा होता है, हम लोगों ने ब्लैंकेट्स रखे होते हैं, तो वह एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जो हैं, जो हमारी यूज़ के भी हैं, आप लोग उन लोगों को दे दें। देखें, अल्लाह ताला हमें बहुत दे देंगे, हम लोग ले सकते हैं। अपने जो हम लॉन के जोड़े बना बना के अलमारियों में
طے کر کے رکھ لیتے ہیں، ان میں سے کچھ نکال کے ان کو دے دیں۔ آگے ونٹر آ رہا ہے، عورتوں کو سویٹرز کی ضرورت ہے، شالز کی ضرورت ہے، بچوں کو سویٹرز کی ضرورت ہے، شوز کی ضرورت ہے، ساکس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور جتنی توفیق ہے آپ لوگ کریں۔ پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں نے کبھی بھی آ کر اس طرح سے جو ہے ویڈیو نہیں بنائی، نہ ہی میں نے آپ لوگوں سے کبھی کسی بارے میں ریکویسٹ کی ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر میری آواز آپ سب لوگوں تک پہنچائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ لازمی ہیلپ کریں، جس ایریا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے ڈونیشن اکٹھی کریں، وہاں سے ان لوگوں کی مدد کریں۔ دیکھیں ان لوگوں کو واقعی میں ہماری مدد چاہیے۔ اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں تو آپ لوگ خود تصور کریں کہ کیا سے کیا ہو گیا، 1 منٹ میں ان کی زندگیاں پوری کی پوری ختم ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، یہاں تک لوگوں نے کہا کہ کنک لگی ہوئی تھی، ہم لوگوں کی فصلیں تیار ہوئی تھی، بچیوں کی شادیاں کرنی تھی، ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل سوچا ہوا تھا، لیکن 1 منٹ میں وہاں پر سب کچھ درم بھرم ہو گیا۔ آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ ہے آپ لوگ لازمی ان کی ہیلپ کریں، بچوں کے لیے ہیلپ کریں، بڑوں کے لیے ہیلپ کریں۔ وہاں پر بزرگ لوگ جو ہیں ان کو میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کریں۔ جا کر جو ڈاکٹرز ہیں، میں پھر کہوں گی اگر مجھے کوئی بھی ایسے لوگ سن رہے ہیں جو کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ پلیز گھروں میں مت بیٹھیں، اٹھیں اور جا کر ان لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ آپ لوگوں سے جہاں جہاں تک جو کچھ ہو پا رہا ہے آپ لوگ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے چنا ہو کہ آپ لوگ ان کی مدد کر سکیں، کیونکہ دیکھو میری پیاریوں ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں چاہے تو ہم کسی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ گھر میں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا برتن موجود ہیں آپ لوگ وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں، اتنا کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگ کریں۔ پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گی چھوٹے اور معصوم بچوں کے لیے جو ہے سویٹرز وغیرہ، ساکس، پجامے، جو بھی ہوتا ہے، ٹراؤزر وغیرہ آپ لوگ لازمی بھیجیں۔ کتنی سردی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے گھروں میں بیٹھ کر نہیں رہا جاتا۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے۔ سوچیں وہ سردیاں کس طریقے سے گزاریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے صرف یہ 1 مہینے کے لیے ان کی ہیلپ نہیں کرنی، ہم نے باقاعدہ جو ہے اس بات کی نیت بھی کرنی ہے اور سوچنا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم جو ان کے لیے مدد کرتے رہیں، اللہ پاک ان کے لیے وسیلے بن جائیں، اللہ پاک ہماری حکومت جو ہے ان کے لیے کچھ کر سکے، اللہ پاک ہم لوگ ان کے لیے کچھ کر سکیں، بس اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میری پیاریوں آئیں مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر جو پریشانی اور مشکل حالات آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر خیر کرے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے ہم سب میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو سوچیں کتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ نے وسیلہ بنایا ہے، آج ہم جو ہے مل کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے چاہا ہے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں اس دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے چاہا ہے تو مجھ تک یہ ساری انفارمیشن آئی ہے اور میں نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے اپنی بہنوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کا رزق روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان کے لے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، جو ماں باپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دے، ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان جو کچھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزید ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دیجیے گا۔ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کافی لوگ بیمار بھی ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کافی عورتیں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، ان کو شفا دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھروں کے گھر ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے مدد کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائیے گا۔ آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اکیلا نہ چھوڑیے گا، ہمیں بھی اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اگر ہم آپ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کی آمین ان کے حق میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برے حالات ہو گئے ہیں، وہاں کے بہت برے حالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں پر اپنا کرم کر دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام خود بخود کر دیجئے۔ اللہ
सुब्हानहू व तआला आप अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुज़ुर्ग माएँ हैं वो रो रही हैं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों को सुकून अता फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए रो रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बच्चों को अल्लाह पाक सब्र दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर माँ बाप ही ना रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इंसान क्या करे। हम बहुत बेबस है, बहुत बेबस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किल हालात है उनके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मांगना नहीं आता लेकिन आपको अता करना आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर रहम कर दीजिएगा। अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर कीजिएगा, खैर कीजिएगा, करम कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुश्किल हालात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको निकाल दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने हर इंसान की मदद फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, तो उन लोगों को भी अकेला ना छोड़िएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जो लोग जहाँ जहाँ से डोनेशंस भेज रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजर अता फरमाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद करने की हमें और उन लोगों को तौफीक अता फरमाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना करम फरमाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इस दुआ को कबूल और मंजूर फरमा लीजिएगा। परेशानियों को, मुश्किलात को हल फरमा दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप बेशक बेशक मदद फरमाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम कर दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमा दीजिएगा। गैब के तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमा दीजिएगा। आपने मुझे तौफ़ीक दी है, आपने वसीला बनाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो आज मैं अपनी सब बहनों को इस दुआ में शामिल कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी किसी एक प्यारी की आमीन उनके हक़ में कबूल और मंजूर फरमा लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना करम फरमा दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना रहम फरमा दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी दुआओं पर कुन फरमा दीजिएगा, सबकी परेशानियाँ, मुश्किलात को हल फरमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप भी दरूद इब्राहीम पढ़कर उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल व मंजूर फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी परेशानियाँ, मुश्किलात को हल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।